Amén. Amén. Morning. Esta mañana Heute Morgen. We looked at point 9 haben wir miramos uns el Punkt punto Nummer 9 and we saw that the image of the beast is connected to the mark of the beast, is connected to the Sunday law. Und wir haben vimos gesehen, que dass la das imagen de la Bild des bestia está Tieres conectada a mit dem la Mahlzeichen marca de des la Tieres bestia y und dem que está Sonntagsgesetz conectada a la ley dominical. And then we could compare the mark of the beast with the seal of God. Y nosotros dann hemos können wir das podemos Mahlzeichen des comparar la Tieres marca de mit la dem Siegel bestia con el Gottes, sello de Dios. vergleichen. Master Events, page 219, says that the seal is the mark. En Evento de los Jesus últimos vom días, Wald, página Seite 186, 219, párrafo sagt, 6, dass das dice que el sello de Dios es la The marca. seal or mark of God. Da heißt es, ¿Qué dass es, es das Siegel qué es el oder sello o la Mahlzeichen marca de Gottes Dios? And what is this seal? ¿Y Was qué ist es ese dieses Siegel? sello? What is the seal of God? Was ist ¿Qué es das este Siegel sello Gottes? de Dios? Not the Sabbath. Ist nicht der No Sabbat, es el sábado. in der Wahrheit festgesetzt zu sein. But the seal of God is the truth. Das Siegel Entonces Gottes el ist die sello de Dios Wahrheit. es la verdad. So this truth Esa Die verdad Wahrheit can be understood in different ways. puede kann ser auf entendida en unterschiedliche diferentes Arten maneras. verstanden werden. Could understand it to be the Sabbath truth, Man könnte Puede sagen, ser dass es entendida die, como la Wahrheit verdad über del den sábado. Sabbat sei. but I think if you were to look at it carefully, you'd see it's a bit bigger than the Sabbath. Aber wenn Pero man pienso es que sich si tú sorgfältig miras anschaut, dann cuidadosamente wird es man más feststellen, que el dass es, sábado. größer ist oder mehr ist wie nur der Sabbat. For sure, if we looked at it as the third angel's message, Sorry? Pero if we looked at it as the third angel's message, Wenn wir, con seguridad mit, es el Sicherheit, mensaje also wenn wir del es unter dem tercer Blickwinkel des Ángel. dritten Engels anschauen, you know it has to be more than the Sabbath. dann weißt Y du tiene que gewiss, ser dass más es que el mehr wie der sábado. Sabbat sein muss. Could it be the Sabbath, Weil También es puede wäre ser der el Sabbat, sábado, the nature of man, la naturaleza die, del hombre Natur des Menschen, and the testimony of Jesus? y el und das testimonio de Zeugnis Jesu. Jesucristo. Three kindred truths that come together to deal with the third angel's message. Drei Tres wichtige tipos de Wahrheiten, verdades que vienen a die, juntarse para formar el tercer mensaje zusammenkommen angelical. und alle mit der dreifachen Engelsbotschaft verbunden sind. So if we were to say this is the truth, Wenn Si wir nosotros sagen, vamos a dass dies die decir Wahrheit que ist, esta es la verdad, and then we would also understand this as the message to Laodicea, dann können wir y das nosotros auch también als vamos die a Botschaft entender an que es el Laodicea mensaje a la verstehen. I Odisea. don't think we've given a Spirit of Prophecy quote for that. Pienso Und, que yo no les he dado el espíritu Ich weiß profecía nicht, ob ihr de, schon ein de eso. Zitat vom Geist der Weissagung dafür als Beleg gebracht haben. Let's do that. Vamos a Machen wir das hacerlo. nun mal. We're going to go to early writing, Vamos a ir a primeros escritos. and it begins page 269. Comienza en página Seite 269 2. im Englischen an. That's where the chapter begins. Esto es donde el comienzo, We're going to go donde el to capítulo comienza. 270, Wir gehen Página auf Seite 270, 2. Absatz párrafo 2. Begins, I ask the meaning. Empieza preguntando el significado. Der Absatz fängt an mit: Ich fragte nach der Bedeutung. I asked the meaning of the shaking that I had seen. Ich fragte nach der Bedeutung. Pregunté cuál era el das ich significado del gesehen zarandeo que yo había visto. Page 270, Yes. paragraph 2. Entonces estamos en primeros escritos, página 270, párrafo 2. Frühe Schriften 257.2. Frühe Schriften, Early Writings. Let me find it. 200, Díganme cuando lo encuentren. 257 Absatz 2 im Deutschen. So Ellen White sees the shaking.
Entonces Elena White ve un zarandeo shown what caused the shaking. y entonces ella nos muestra qué fue lo que causó ese zarandeo. And she says it was caused by the straight testimony Ella dice que fue causado por un testimonio directo Geradliniges Zeugnis called forth by the counsel of the true witness to the Laodiceans. des treuen que exige el consejo directo del testigo fiel de la iglesia de la Odisea. There's a witness. Entonces ese testigo, Zeugnis, This witness is telling the truth. entonces el testigo está diciendo la verdad. sagt die Wahrheit. And this is the witness to Laodicea. Ese es Das el ist das testigo Zeugnis an Laodicea. a la Odisea, a la iglesia de la This Odisea. witness has given some counsel. Y este testigo le está dando un consejo. Oder mit diesem Zeugnis kommt auch ein Ratschlag. We'll summarize all of that. Das haben wir, Voy a das resumir fassen wir todo jetzt esto. zusammen. There's a witness Hay un Ein testigo, Zeugnis. that has given some counsel to the Laodicean church. Es gibt ein él le está Zeugnis, dando das einen un Ratschlag consejo a la iglesia de la Odisea. Laodicea beinhaltet. And the counsel that he gives Y el consejo que él dio Erteilt, produces an effect in some people. produce un efecto en algunas personas. verursacht eine Auswirkung bei einigen Leuten oder eine Reaktion. And this response is called the straight testimony. Und Y la diese respuesta Reaktion es llamado el wird das testimonio directo. geradlinige Zeugnis genannt. So this straight testimony Entonces este testimonio directo will have an effect upon the heart of the receiver. Wird tendrá un eine efecto Auswirkung en el auf das corazón que lo Herz reciba. haben für denjenigen, der die Botschaft empfängt. And it will lead this person to worship God. Y va a liderar todas estas personas al rebaño del Señor. And in their exaltation of God, they give the straight truth. Y a través de la exaltación a Dios, ellos darán el testimonio de la verdad. Werden sie die wahre oder die geradlinige Wahrheit verkünden. Some of the people who hear that straight truth Algunas de las personas que esconden este testimonio directo, que lo rechazan, they rise up in opposition, ellos se levantarán en oposición Werden sie sich der Opposition and that's anhängen. that's what causes the shaking. Und y das a eso es lo que causará el zarandeo. And this testimony of the true witness Y el, has only tes- been superficially obeyed. y el testimonio de esos testigos ha sido solamente obedecido de manera superficial. Dem Zeugnis des treuen Zeugen wurde nur oberflächlich Folge geleistet. So when we speak about the message to Laodicea, Cuando nosotros hablamos del mensaje de la Odisea, Laodicea sprechen, this is one of the key places that we find it. dann ist este das es uno hier de los eine der lugares claves Stellen que encontramos. zu finden. The true witness gives some counsel, Entonces el verdadero testigo le da un consejo Einige Ratschläge. and people stand up and give a straight or an honest statement or testimony. Und dann Y las stehen Menschen personas auf und tienen geben que dar ihnen un ein testimonio geradliniges honesto oder y ehrliches oder directo. direktes Zeugnis. So what is this direct testimony that they're going to give? Was ist denn ¿Y cuál dieses es ese geradlinige testimonio directo Zeugnis, que ellos das tienen sie, que dar? verkünden? What will they say? Was ¿Qué werden es lo sie que ellos sagen? dicen? What will they say? ¿Qué es lo que ellos dicen, hermana María? Reject the message. Also sie werden die receive or reject, sie werden die Botschaft Ellos annehmen. rechazan el mensaje. Well, Carl, what would they say? ¿Qué es lo que ellos dicen? Was werden sie sagen? They're going to give a direct message, testimony. Ihnen wird Que eine ellos tienen que direkte dar el Botschaft, ein testimonio direktes Zeugnis directo. gegeben. I don't see it. Also ich sehe es leider nicht. No lo veo, en Now, verdad. what is a testimony? ¿Cuál es el testimonio, hermana Catherine? The message that the No, just generally, what is a testimony? Also nur En general, ¿cuál es was el ist ein testimonio? Zeugnis? I said, give us a testimony. Wenn ich sage, Él dice, danos un testimonio. story
¿La historia de Your qué? experience. De nuestra experiencia. Experience. So a testimony El testimonio is a statement of your experience. es la Ein Zeugnis ist declaración de eine tu Aussage oder experiencia. Erzählung deiner Erfahrung. So the word straight means direct, honest, truthful. La Das palabra gerade directo bedeutet, significa gerade, preciso, exacto, ehrlich, honesto. wie say, straight Direct, honest. und ehrlich. Directamente y honesto Straight significa. has Es- also the connotation of narrow. Geradlinig También tiene bedeutet la auch, connotación de bringt mit sich narrowed is narrow opposite of wide. Yeah. Bringt mit sich, dass es eng gefasst ist. And narrow has the connotation of not many people are willing to go down that road. Und eng gefasst de beinhaltet estrecho. auch, dass nicht Y sehr viele estrecho tiene la connotación de que no muchas personas pueden caminar sobre esa ruta. Direct. Es decir, tienen que ir derecho, recto. denke, Tienen que seguir la ruta. an, an gemein, Think accusative. denkt daran, Ellos an piensan anschuldigend. acusado. So there's this testimony that says what? Da gibt Ese es testimonio dieses dice Zeugnis. que- Was sagt dieses Zeugnis? Testimony is a statement about someone's behavior. Und das Este Zeugnis testimonio ist, es la eine declaración Aussage del über das comportamiento de Benehmen und alguien. Verhalten von anderen oder What's the, jemandem. what's the straight testimony now? Was ist ¿Qué nun es el dieses testimonio geradlinige directo ahora? Zeugnis? Well, Carl, do you know what the straight testimony is now? Karl, weißt du nun, Hermano was das Carl, ¿cuál es el geradlinige testimonio Zeugnis ist? directo ahora? I'm not sure to understand all your sentence. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. You're going to stand up Usted se va a parar and you're going to point the finger y usted va a apuntar con el dedo. at me. Und zeigt A mí. auf mich. And what are you going to say? Und ¿Y was qué es lo sagst que du usted jetzt? va a decir? I don't think. Ich weiß es nicht. You're going to give a straight testimony. Wenn du Usted ein tiene que dar un geradliniges testimonio Zeugnis directo. gibst, And I'm going to En lo que yo voy a hacer. rise up and I'm going to fight against you. und Y yo me voy a levantar y voy a comenzar a pelear contra usted. Aufstehen und gegen dich kämpfen. Stop lying. Hör auf Le voy a zu decir, lügen. pare de mentir. What are you going to say to me first? Entonces, ¿qué es lo que usted me va a decir primero a mí? What would you say to me first? ¿Qué es lo que me va a decir usted a mí Vorher primero? gesagt haben. Make me react. Para hacerme reaccionar. Stop lying? No? You tell me stop lying? No, you speak to me first. Also du sprichst zuerst. Sí, pero usted me habla primero a mí y después yo le digo a usted, pare de mentir. I think it's just a language barrier. Yes, I think. Sister Catherine. Yo pienso que este es un lenguaje claro. It's something wrong. See how polite she is? I'll say, maybe you're right. Help me, sister. No, she's not going to say it like that. Also sie wird es nicht so freundlich ausdrücken, wie sie es gerade getan hat. She's going to point the finger at me. Sie wird Usted den va a Finger apuntar auf su mich dedo zeigen. hacia mí I know you. y decir, yo te conozco. Wicked your behavior is. Dein Yo conozco lo Verhalten débil de ist tu unscharf. comportamiento, es lo You vil don't deserve to be de tu here. comportamiento. Du verdienst es nicht, hier zu sein. Entonces, ¿qué se está Bad diciendo? person. Du bist Usted es una schlechte mala Person. persona. And you're going to say what to me? Und was würdest Entonces, du ¿usted zu qué mir va a sagen? decirme? No, you're going to say back to me what? Was No, sagst du usted zu no mir? me va a devolver a mí una respuesta que dice, Ich hab zu dir es lo que hace rato yo le había dicho que diría. I'm not. No, you're not going to say, I'm not. Nein, du wirst Usted no va a sagen, decir solamente nein, no You're soy. going to stand up, du wirst Usted se va a aufstehen, parar roll your sleeves up, dann deine y usted va a Ärmel levantar remangar sus mangas Nee, you lie. du bist ein y usted va a decir, tú Who mientes. you are saying that about me? Wer denkst du ¿Tú denn, dass quién du piensas bist, que dass eres du para das decir sagen eso kannst? sobre mí? Who give you the authority to do what? ¿Quién te dio la autoridad para Autorität, hacer eso? was zu tun? No one likes us doing this. Keiner Porque mag nadie so etwas zu machen. miente o hace eso. To point with the finger to somebody. Yeah. Para apuntar y decir a alguien. Wer bist du ¿Quién denn, eres dass du tú mich para richten juzgarme? One finger forward, kannst? Ein Un Finger nach 5 vorne más. the three back. Und 3 zeigen Otra, tú apuntas con el dedo y zurück. So verhalten wir uns. entonces eso es como nos comportamos. So this is what's going on in this
paragraph. Also, Esto es da lo geht es que um den acontece en este Grundsatz. párrafo. This is what causes the two groups which we're erased now. Estos son lo que nosotros llamamos los dos grupos que se levantarán. Okay, so the seal of God Entonces el sello de Dios is those who accept the third angel's message son aquellos que aceptan el tercer mensaje angelical, Die dritte Engelsbotschaft annehmen. which is the message to Laodicea. Das Que es ist un die mensaje dritte, a Laodicea. die Botschaft zu Laodicea. So we can prove Entonces nosotros podemos probar the seal que el sello is a message. Dass Es un mensaje. das Siegel eine Botschaft ist. What kind of a message? ¿Qué Was tipo für de eine mensaje? Botschaft denn? What is the seal? ¿Cuál es el sello? Settling into. Establecerse en la... Gesetz zu sein. What kind of message? Was ¿Qué für eine tipo de Botschaft? mensaje? Truthful message. Es muss En eine el verdadero wahre mensaje. Botschaft sein. Mark of the beast is a false message. Und La das marca de la Marke bestia des es el Tieres ist falso eine mensaje. falsche Botschaft. So we've got the two messages now. Und Entonces so vamos a haben tener wir dos zwei mensajes Botschaften. ahora. 9b, 9b, not two messages, two streams of information. Beim no dos 9b haben wir mensajes, zwei dos Botschaften, corrientes de sondern zwei información. Informationsströme. This is not something new and fancy. Das Eso nicht no es irgendetwas algo Neues, nuevo o Ungewöhnliches. extraño. Issue of two streams of information is well defined, and it's just another way of expressing two messages. Die Ese es Thematik der las zwei dos corrientes de, Informationsströme son dos ist corrientes de información, gut pero otra definiert. manera de expresarlo es dos mensajes. Was well Another way defined. of expressing it. Und einfach nur eine andere Art, dies auszudrücken. Next, The May? hermana May. Revelation 14:6, Revelation 14:9. Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 14:9. Those verses. ¿Cuál es el problema con estos versos? Was ist das Problem mit diesen Steve? Versen? Can you bring me my Bible, please? In each verse only we only see the one side of the information. Which side? In jedem Vers sehen wir jeweils nur die eine Seite der Information. Und welche sehen wir? And for sex with Both the same. Which side? Beide Ambos, sind ¿qué gleich. lado? Welche Seite sehen wir? different side I've not seen. One is for the truth. Truth. Truth, yes. Uno es del lado de la See the verdad, truth. el que recibe la verdad. We don't see the alternative. Nosotros no vemos la alternativa. 9 is the other way round. Yeah, Ich yeah. weiß, dass El es verso davon 9 nos va a dar la otra opción. Message. Es Entonces, heißt, si aceptas el verdadero mensaje, an The other side is nothing. und die el andere otro lado Seite es nada. ist nichts. Everlasting gospel or nothing. Third angel's message or nothing. Das El ewige evangelio Evangelium eterno oder o nichts. nada. El tercer mensaje angelical o nada. We say no, that's not correct. Und wir Y sagen, nosotros nein, decimos das ist no, nicht- das eso ist no es nicht correcto. richtig. What do we say? Was sagen ¿Qué nosotros wir? decimos? Two Verse streams. 6. Im Vers En el 6. verso 6, Everlasting gospel el mensaje, el evangelio eterno Oder? Or the false message. Oder die falsche Botschaft. o el mensaje falso. 9. Lo Dasselbe mismo en ist el das verso Neue. 9. So this is something that we have not properly defined in our movement for a long time. Das ist Esto es etwas, algo das que wir no in fue unserer definido Bewegung propiamente seit en el langem movimiento por mucho tiempo. definiert haben. Not the true message and a vacuum, it's the true message and an alternative message. Es ist No nicht es die el wahre verdadero Botschaft mensaje y und nada, ein Vakuum, sino más bien es el verdadero mensaje y el falso mensaje. eine wahre Botschaft und, oder eine Botschaft und eine Alternative dazu. Is everyone okay with that? Stimmt ihr ¿Todos dem están de überein? acuerdo con eso? Yes. Sí. We don't call it two messages, we call it two streams of information. Nosotros no lo llamamos dos Jetzt nicht mensajes, lo zwei llamamos dos Botschaften, corrientes de sondern zwei información. Informationsströme. When people write things, Cuando las personas escriben cosas, sometimes they don't know why they're writing them. Dann wissen Sie manchmal a nicht, veces warum ellos Sie no das saben por aufschreiben. qué lo Do you escriben. agree with that? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? That's a biblical principle? Ist das ¿Es ein un principio biblisches bíblico? Say yes? Yes. Usted dice sí. Prinzip? Sagst du ¿Qué ja? principio bíblico? Yeah, prophet gets the information from God and write it down, but they didn't understand. Die Propheten Muchas veces los bekommen profetas das Wort, escriben información que Dios les inspira, pero ellos no entienden Don't really understand. completamente. Also sie bekommen eine Information von Gott, aber sie Ellos verstehen básicamente no lo comprenden completamente.
¿Hay un Hast du als espíritu Zitat profecía geistige sobre Weissagung eso? dafür? ¿Una cita de espíritu profecía sobre eso? Mm, GC, conflicto de los siglos. go to GC 343, it's the next one. GC 344, paragraph 1. Seite 344 Absatz 1. Entonces, conflicto de los siglos 344, párrafo 1. Absatz 1. Sister May? No, there. En español es párrafo 2. Even the prophet, you should say. So it takes time. My quote is online, so it takes time. Got it? Even the prophet, Yes. Yeah. Read that to us, loud. even the prophets Ni siquiera who were los favored profetas with que a fueron special favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Conflicto de los siglos, 344, párrafo 2. ¿Puede parafrasearlo, por favor? Satz 1 zusammen, dann fasse ich Satz 2 zusammen. the prophets they get God shows the prophets the truth and they cannot fully understand it. Gott zeigt den Dios Propheten dice que los profetas no tenían una completa comprensión de lo que, escribían. Be understood after they die. Lo que eso significa que ellos entendieron And it be understood as después de que need that information. und es murieron. wird als solches Se entienden verstanden werden, después. dass die Y eso es lo que Gemeinde significa eine que la iglesia Botschaft también lo hat, entenderá diese Botschaft después. zu verstehen. There's a phrase in English, it says, on a need to know basis. Hay una frase en inglés que dice, Ähm, sobre tus rodillas está la base. Wichtige Information, die du wissen musst. If you don't need it, we won't tell you. Si no lo necesitas, no te lo Wenn du diré. sie nicht, wenn du sie nicht brauchst, dann werden wir sie dir auch nicht erzählen. Okay? So we found a spirit prophecy quote for that. Also wir haben Es auf jeden Fall hier una- ein Zitat vom Encontramos Geist esta Gottes. cita de profecía que lo defiende. So we've looked at two streams of information. Entonces vimos Wir las haben dos uns die corrientes de zwei información. Informationsströme angesehen. People are given information and they don't fully understand everything. Menschen Las werden personas dieron Informationen información que no gegeben, comprenden completamente. Because we're in a fight da Y wir porque uns nosotros einen estamos en una lucha for America, con Future for America, they complain ellos se quejan that we're stealing their information. dass que wir- nosotros hemos Material. dass robado wir, su información, su Informationen material. und ihr Materialien entwenden. So, because Elder Jeff wrote the Time of the End magazine, Da, Porque él escribió das la revista El Tiempo del Fin, el anciano Jeff, geschrieben hat. and we say, I wonder what that magazine means. Und yo wir quiero fragen saber lo uns, que was esa das revista Magazin significa. bedeutet. What does he say? ¿Qué es Was lo sagt que er? él diría? Question is, what does it mean? Die Frage La ist, pregunta es, ¿qué significa? Y su respuesta es, The thunder will come no. at the time of the end. I wonder what this magazine means, and he would say what to us? Ich frage mich, Si was yo quiero bedeutet conseguir diese una Zeitschrift? revista del Er Tiempo del sagt, Fin, él va a decir, ¿qué a mí? Why you went? American and Pacific. Pepsi. Okay, what did we just read, Sister May? Also zu was ¿Qué haben wir es denn lo jetzt que- zuerst, Okay, yeah. gelesen? I wonder what the magazine means.
Ich frage mich, was. Yo ich quiero frage la mich, was revista Does not say that. si yo quiero la revista de la revista Tiempo al Fin, él diría, ¿qué diría? I don't fully understand. No, he didn't say that at all. Also, das Él no würde diría überhaupt nicht eso. sagen. Si yo quiero saber qué significa la You're revista asking me. Sie werden Tiempo al mich Fin y le fragen- pregunta a él, él diría, Sie werden mich fragen, was bedeutet das, die Zeitschrift? si me preguntan a mí, ¿qué significa esa revista? Me dice, yo escucho eso, él You know diría, what the magazine means? Wenn du wissen si willst, yo le was digo, es ¿usted no sabe lo que significa esa revista magazine? No way. No, Dann frag Carmen. Nein. pregunta para mí, no. Du musst es lesen. Talk to me. I wrote that. Dann sag, Pregúntale a mí, yo escribí eso. He says, I wrote it and I know what I meant. Dices, yo escribí, yo sé lo que significa. Was ich damit aussagen wollte. You believe that? ¿Usted cree eso? No. No, It says, Weil es porque heißt, eso dice, prophets like Elder Jeff porque incluso los profetas, inclusive el anciano they couldn't Jeff, comprehend what they were doing. ellos no tenían una completa comprensión de lo que ellos He hicieron. says he does. Y él dice que era. sich dessen bewusst ist. So when we take his magazine Entonces vamos a tomar su revista and I say it means this, Und y nosotros vamos a decir, eso significa he says, esto. how dare you? Y ellos dicen, Don't dare. Wie kannst du da? Wie traust Äh, du? wie No kannst right. du oder wer gibt Dice dir das es, Recht, du hast yo kein lo Recht escribí. dazu. How dare you take my magazine and tell people what it means? Wie kannst du ¿cómo meine Zeitschrift tratas nehmen con mi revista y le dices a las personas lo que significa, lo que yo quise decir? I know what it means. Es ist meine Zeitschrift, Entonces yo le digo, es una weiß, revista, pero yo sé qué quiere das decir. ist sein Argument. Yo puedo decir, ese es mi argumento. Great. Ese es su argumento de él. Und das geht gegen die Eingebung, gegen den Geist der Weissagung. So I'm saying Entonces yo estoy diciendo, he wrote the magazine, él escribió la revista Tiempo al he's a Fin, prophet, él es un profeta, but he doesn't know what he's writing. aber pero er él no versteht sabe nicht, lo was que él sagt. escribió. We will find out what he meant Wir Y werden nosotros herausfinden, vamos a was encontrar er lo que él meinte, quiso decir, from age to age, über de era en era, die de- Zeit, von Zeitalter zu de- Zeit zu Zeit, and Periodo we en need periodo. instruction. wenn wir die Informationen oder die Anleitungen bedürfen. que necesitamos una instrucción. Foundational concepts in that magazine Eines El der grundlegenden El concepto fundamental de la revista Prinzipien in dieser Zeitschrift it's about two visions. geht es sobre um dos zwei visiones. Visionen. Those two visions are found in the book of Daniel. Und diese Esas beiden dos visiones se werden encuentran en el libro de Daniel. gefunden. Name me the two chapters. Nennt mir Díganme bitte los diese dos beiden- capítulos. Chapter 8. Kapitel Capítulo 8, 11, 9, 9, 11, 10. und 11 de 10. septiembre, Okay? Chapter 8. Kapitel 8. Which vision capítulo is this? 10 Vision y ist das. capítulo 8. ¿Cuál es la visión? Entonces los dos capítulos son 8 y 10. Y ahora pregunta, ¿cuál es la visión del capítulo 8? Shazam. It's in the city of Shushan. Está en la ciudad de Das Shusha, Gesicht war in der Stadt de Susa. Susa, perdón. And I went into a vision and I was by Entonces ellos va a entrar en una visión y the river luego Ulai. Es war él va para el río Ulai, Chapter 10. capítulo 10. Are you there, Brother Roland? Chapter 10? ¿Usted está ahí, hermano Ronan? ¿Está en el capítulo 10? Now where is he? Ahora, ¿dónde él está? En el río Hideke. Ah, no, no, Don't help him. No. Nicht der erste Vers in Daniel 10. no. Tell me where he is. Sag mir, wo Entonces er ist. dígame, ¿dónde él está? Time period, the location. No el periodo del tiempo, sino la localización. You start at verse 1, you'll find it quickly. Comienza en el verso 1, si usted lo puede encontrar rápidamente. Im dritten Jahr des Königs Pyrrhus. The year of King Cyrus. I don't want to know where. El tercer año del rey Ciro. Where? Ich will nicht Yo wissen, no wann, quiero sondern saber ich will dónde, den sino Ort yo, wissen. yo quiero saber geográficamente dónde, no cuándo. Perdón. Am Strom Tigris.
The river Tigris. Good. Bien. Did all the work for us. Okay, die deutsche Eh, Bibel hat die Arbeit schon Está en el gemacht. río The English Tigris is called In Englisch y en heißt inglés es llamado Verse 4. the Hiddekel. heißt el Hiddekel. Fluss Hiddekel. It gives the Hebrew stroke Persian name. le dieron Gives the original name. The English- ellos le dieron un Also die el nombre ursprünglichen Namen, original en hebreo es Hiddekel genannt wird. And the Hiddekel River is the Tigris. y Der Hiddekel, el río Hiddekel es der el río Hiddekel ist Tigris. im Babylonischen der Tigris. So you have two visions. Entonces Somit usted tiene haben wir dos zwei visiones. The Visionen. vision of the Ulai and the vision of the Hiddekel. Entonces tiene la visión de Ulai y la visión de Hiddekel. And if you go to the conclusion of the booklet, Wenn man Y si nun usted va a zur la conclusión del Schlussfolgerung libro, des Buches geht, before we move on, antes de continuar, you mean the magazine. magazine. Also wenn man zur si Schlussfolgerung usted va a des- ver der la Zeitschrift conclusión de la revista, quiero decir, Conclusion da sagt la die conclusión Schlussfolgerung of a document, del documento, eines Dokuments, what's its purpose? ¿cuál es su welchen propósito? The purpose of a conclusion. ¿Cuál es el propósito Für de was la gibt es conclusión? diese Schlussfolgerung? Catherine, you know what the purpose of a conclusion is? Weißt Hermana du, was Katy, der ¿usted sabe cuál es la Schlussfolgerung- conclusión del propósito de la revista? ¿Cuál es su propósito de esa conclusión? So when something is finished. Aufzuzeigen, wenn etwas ¿Mostrarnos beendet que ist. algo ha terminado? More than that. Es más que eso. I'll give you clue words. Le voy a dar una palabra clave. Schlüsselwort. Summarize. Resumen. Purpose of a conclusion is Entonces su conclusión es I don't know how to say it. Johnson. Purpose of a conclusion. To summarize what you said. To summarize what you've said, es der Sinn, resumir lo que usted dice. was du gesagt hast. and in this movement, Y en what do we este call that? Und y en este dieser movimiento, Bewegung ¿cómo gibt es nosotros viele- llamamos eso? What would you call that? ¿Cómo nosotros llamamos eso? Meinst du, was wir die Zusammenfassung, wie wir die nennen würden? He said, Ich habe Él er dice, hat gesagt, say what you summarize what you've already said. also es para resumir lo que usted ya había dicho. ¿Cómo nosotros llamamos eso? And enlarge. Repetir y ampliar. So the repeat and enlarge technique. Es una técnica de repetir y ampliar. der Erweiterung. So if he concludes Entonces, si nosotros concluimos the two rivers, con los dos Wenn er ríos diese zwei Flüsse schlussfolgert, that must be a summary of the whole document. dann muss esto va a ser el resumen de todo el documento. Dokumentes sein. You do a proper Do my best to give you document. guys Entonces usted va a hacer un documento propio Dann wird das En drei tres Teile partes. gegliedert. Number 3 is called Nummer Entonces, drei, número 3 es llamado. Yeah. conclusion. I was thinking today, like, oh, it would be nice to go out into the Entonces es como nosotros llamamos, o es un resumen. Nummer zwei. Called the body. El número 2 es el cuerpo. Und Y número 1 eins es Introduction. la introducción. What's the difference between the conclusion and the introduction? ¿Cuál es la diferencia entre la conclusión y la introducción? der Zusammenfassung. What's the difference? Was ist der Unterschied? ¿Cuál es la diferencia? There's no difference. Es gibt No keinen hay diferencia. Unterschied. 1 and 3 are the same. Eins Una und drei y ist das 3 Gleiche. son lo With mismo. that, ¿Están de acuerdo? Nein? Brother Roland? Manu Roland. Ich meine, in dem Schluss ist ja offensichtlich dann, dass die Einleitung von einer Erklärung drin ist. Kannst du das anders zusammenfassen, bitte? Irgendwie? Wenn ich erst die Einleitung lese, So, if I first read the introduction Entonces, si yo primero leo la kann ich den Punkt introducción, nicht kriegen, and I cannot get the point, weil er nicht yo no puedo offensichtlich entender ist, el punto obvious, porque dann no kann es ich tan ihn in der obvio. Zusammenfassung erkennen. then I can recognize it in the summary. Entonces yo lo puedo reconocer en el resumen. This is one point. Aber wenn ich, Ese es un punto. wenn ich sofort zur Zusammenfassung gehe, But if I go immediately to the summary, dann Pero ist si der yo voy erste Punkt inmediatamente al then resumen, the first point is included. entonces el primer punto es If you read the incluido. introduction,
Wenn Si du usted die lee la Einleitung introducción liest and you don't understand what it's about, und du y nicht usted no verstehst, um entiende was es sobre geht, qué es, the author el is a autor bad writer. dann ist es der un mal Autor escritor. ein schlechter Schreiber. They failed in their job. Sie Él falló en su trabajo. oder ihre Aufgabe verfehlt. The purpose of the introduction El propósito de la introducción is to tell the person what you're going to speak about. es decirle a la persona de lo que usted va a hablar. The purpose of the conclusion Y el propósito de la Der Sinn conclusión und Zweck der Schlussfolgerung is to tell people what you've just spoken about. es decirle a las personas de lo cual usted ya había hablado. The introduction La points in- to the body, La introducción apunta al cuerpo Einleitung zeigt auf den Hauptteil and the conclusion y la points to the conclusión body. und die apunta al Schlussfolgerung cuerpo. zeigt auch auf den Hauptteil. So this is what you want to tell people. Esto es lo que tú le quieres decir a las personas. Sagen möchtest. This is a summary of this, Esto es Das un eine resumen de esto Zusammenfassung dessen. and this is a summary. y Auch este es das un ist eine resumen. Zusammenfassung. So you give two summaries of Entonces, what you're going to say. tú tienes dos resumen, eso es lo que yo voy a Von decir. dem, was du sagen willst. So if I were to ask you, Wenn ich Entonces, dich si yo frage, te voy a preguntar first angel's message que el primer mensaje angelical equals es igual the third angel's message. al tercer mensaje angelical. die erste Engelsbotschaft ist gleich die dritte Engelsbotschaft. Summary, Die Zusammenfassung. Resumen, summary. resumen. Zusammenfassung. They're identical. Ellos son idénticos. Sie sind identisch. 1 equals 3. 1 igual a 3, The same thing. la misma cosa. So in the conclusion, En la conclusión, In der Schlussfolgerung, if he's going to talk about these two rivers, wenn er in der si vamos Schlussfolgerung a hablar de estos dos ríos, these two visions, diese de zwei estas dos Visionen, visiones, in the conclusion, en la conclusión, then he must have spoken about it in the body and the introduction. que él debería estar hablando del cuerpo y la introducción. Hauptteil und in der Einleitung erwähnt haben. So the purpose of the magazine is what? Entonces, el propósito de la revista es qué? Somit was? What title would have been a better title? Was wäre denn ¿Qué ein besserer título Titel? sería el mejor título? The story of two rivers. Die Geschichte La historia de von los zwei dos ríos. That would have been a better title, Das Ese wäre sería ein el besserer mejor Titel título, gewesen. based upon the subject. basado en Auf el der tema. Thematik, von der Thematik. Let's be careful. Lass uns aber hier Déjeme ser vorsichtig cuidadoso. Point number 4. Punto número 4. You have the title and the theme. sein. Wir haben Usted die tiene el Überschrift título und y el tema. So the theme das Entonces Thema el tema of this book de este libro is not a threefold union, ist no nicht die son dreifache Vereinigung. las which is what triple he unión falsa, today. Das ist lo nämlich cual das, was él möchte, es dass lo du que heute cree sagst. ahora. The theme is what? Die Thematik, El tema was es qué? gibt's darin? Two rivers, Es geht um Dos zwei ríos. Flüsse. the Ulai and the Hiddekel. El Ulai y el Ulai und Hiddekel. Hiddekel. The title, El título Überschrift, give what you want. die kannst te du da lo nennen, que wie tú du quieres. möchtest. Good one, Eine gute Uno bueno time of the end, wäre es el die tiempo Zeit del des fin, Endes, because it puts you in the correct place. weil porque él lo es colocó dich en el am lugar richtigen Ort correcto. platziert. At the time of the end, Zur En el Zeit tiempo des del Endes fin, it's not a threefold union. no gibt son es da tres keine uniones dreifache falsas. Vereinigung. At the time of the end, the title, El tiempo del Der- fin, der el Titel, título, Die Zeit des Endes. what do we know? Was ¿qué es lo wissen que wir darüber? sabemos? You will get what, Was ¿Usted va a hacer bekommst du? qué, Brother Arian? Manoayan? Sister May? Hermano May? Information. Zwei Informationsströme. You'll get Una a message of truth, corriente de información. Usted va a tener un mensaje de verdad, Das Siegel oder das Malzeichen. you get the seal usted or the tiene mark, Du el bekommst das sello Siegel o oder la das marca, Malzeichen. depending on which river you will drink from. Es kommt depende drauf an, de von qué welchem río Fluss usted va a beber. You get the mark, Wenn du Si usted das puede tener la Malzeichen marca it leads to death. dann que lo va a liderar a la muerte. If you get the seal, Wenn Y du si das usted Siegel quiere bekommst, obtiene el sello, dann führt es es dich para zum la Leben. vida. so you have two rivers Somit Entonces hast du usted tiene zwei dos Flüsse, ríos, leading to two seas. die zu zwei que está Meeren tratando de führen. dos mares. One sea is called what? Und ein Un mar Meer es wird llamado genannt como Sea
Sea of glass. el mar de vidrio, Das gläserne Meer, danke. And the other one, Und das y el andere otro lake of fire. Good. ist das es el lago de fuego. Höllenmeer. I don't know. Weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Lake of fire. I just don't know what the biblical expression for that is. Someone find the verse. Kennt jemand ¿Podemos den encontrar el Vers? verso? Feuersee. Found it. Revelation. Is it Revelation 20, 14? Yeah, go to 1920. Podemos verlo en Apocalipsis Offenbarung 19. 19, 20, en la última parte del verso. Das deutsche Wort wäre der Feuersee. It's more a lake in German. Fire lake. So Lago de you fuego. can argue that he knew what he was writing, Entonces él puede argumentar de que él sabía lo que él estaba escribiendo Was geschrieben hat. and we don't have any right to steal his document and tell him what he meant. Und wir y nosotros no besitzen tenemos kein ningún Recht, documento das ahora von ihm zu que stehlen pueda decir lo que él und zu sagen, was realmente mit quiso seinen decir. Worten gemeint hat. And I say, Und Y ich yo sage, digo, no. no. GC 344. Großer Kampf, Seite Conflicto de los siglos, página 344. Dice, incluso el anciano Jeff, Who was favored with special light from God, der quien fue nicht favorecido con una luz von especial de Gott, Dios, bevorzugt war. he didn't completely understand the importance of what he was writing. él no había comprendido completamente la importancia de lo que él había escrito. Fully understand the Él, importance of the light that was given to him. él no había comprendido completamente la importancia de la luz que le había sido dada. The meaning of this document El significado de este documento will be understood later, se entendería después, step by step, paso a paso, as this church would need its instruction. como esta iglesia necesita ser instruida. Die Anleitung the instruction of the magazine, Yes. wie die Gemeinde die Anleitung dieser Zeitschrift bedarf. Ja. So there's two streams of information. Entonces hay Informationsströme, I want us to pick up dos corrientes de información. Yo solo quiero tomar este punto dass wir folgenden Punkt verstehen. Brother Roland made. Den que el hermano Roland Purpose of the hizo. magazine der El Sinn und propósito de la Zweck revista der Zeitschrift is to decide es decidir zu entscheiden, who has life, who has death, wer quién está vivo y quién vive y quién wer muere, das Leben bekommt und wer den Tod verdient. who has the seal and who has the mark. Wer quién tiene el das Siegel sello y und quién wer das tiene la Wahrzeichen marca. besitzt. There are two messages, Es gibt zwei Son Botschaften. dos mensajes, two streams of information. son dos corrientes de información. The Hiddekel and the Ulai Den El Hiddekel und den Hidekel Ulai. y el Ulai. brings you to life, Einer Uno glass, te va a llevar a la vida, al mar de vidrio, the lake of fire. und y el einer otro te va a llevar a la muerte, al lago del fuego. That's the purpose of the magazine. Ese es el propósito de la revista die Tiempo del Absicht Fin. dieser Zeitschrift. And his position is, Und Y su seine posición es, Position, oder sein Standpunkt I've taken his document and I've manipulated it. ist, que dass es, ich yo sein ustedes toman Magazin este herangezogen habe und documento y lo Remember, manipulan. Erinnert euch daran, this one here, Recuerden esto aquí, hier, a leopard power. eine el poder de leopardo. He wants to tell people that I'm a Jesuit. möchte Él le quiere decir a las personas que yo soy un glaubhaft machen, dass ich jesuita, ein Jesuit bin. He has evidence. Und Es hat auch porque hay evidencia. Beweise dafür oder Hinweise. Was sind denn ¿Cuál es su I evidencia? destroy the meaning of his magazine. Ich Porque yo destruí el Bedeutung significado de oder su die revista. Aussage von seiner Zeitschrift. Brother Arian, Hermano Ian, ask Elder Jeff what's the purpose of his magazine. Jan, bitte pregúntele frag Jeff, was al der- anciano Jeff cuál was es die el propósito de su Absicht revista. seines, Magazins ist. And he says, Y él dice,
Threefold union. Dice la triple unión la triple unión falsa. Du fragst Tess, Entonces usted le pregunta This magazine. a la was ist der anciana Sinn Tess y oder die usted, Absicht ¿cuál es el propósito de esta revista? dieses Heftes? And what does she say? ¿Y qué es lo que ella dice, el hermano Carl? Two streams of information. Sie Dos sagt, corrientes de zwei información, Informationsströme, Two rivers. zwei dos ríos, Completely different understanding of the same magazine. Das ist ein un completo unterschiedliches un entendimiento Verständnis completamente der diferente del Gleichzeitigkeit. significado de la revista This Tiempo al was Fin. done. Als The Cuan- streams, als all dies passiert Cuando todo ist, esto fue hecho, zwei esas dos corrientes, two Americas, zwei dos Amerikas, americanos, two papacies. zwei dos papados, Papstümer, He knew it was a direct attack against his own magazine. dann él wusste sabía dass que es era ein un ataque directamente hacia su seine propia eigene revista Zeitschrift war. And he resisted. y él Er resistió. hat sich dagegen gewehrt. So he has to find a way of combating what we teach. Und somit Y él jetzt tenía que muss er encontrar einen una Weg manera de finden, cómo wie combatir er lo que das, nosotros was wir enseñamos. lehren, combating is attack, Yes. angreifen kann. That's what's caused this separation. Und Y esto es lo que causó la separación, Because we're attacking who and what he was. denn wir quién greifen y, nun y lo que él había hecho. O sea, habíamos atacado quién él era. we're attacking who and what he was. Yes. Him as person. Okay. That's Not, very good. not a human, not him as Elder Jeff, but him as First Angel. Also nicht Nosotros ihn hemos persönlich, atacado no a sondern él como ihn als persona, ersten sino a él Engel. como primer ángel. Brother Carl, did you have a question? Hermano Carlos, ¿usted tiene una pregunta? Threefold union? Mr. May is what? Dreifache La Union triple ist unión was? falsa, False prophet, dragon, ellos dicen que es el falso profeta, el dragón beast. y la bestia. The dragon, the beast, and the false prophet. Es ist der El dragón, la Drache, bestia y el falso profeta. das Tier und der falsche Prophet. Brother Arian, Hermano Ian, Bible verse. Gib mir Un bitte verso einen bíblico. Bibelvers. Book. el libro Revelation Chapter Apocalipsis, capítulo Das Kapitel, 16, Revelation 16. Offenbarung capítulo 16. 16 de Apocalipsis, Und jetzt ein versículo Revelation 16, 13. Offenbarung 16. Apocalipsis 16, verso 13. False prophet. El dragón, la bestia y el falso profeta. Threefold union. Das ist die dreifache La, Vereinigung. la triple unión Any questions on this issue? de espíritus o demonios, la triple falsa unión. The importance of the two streams of information. Esta cuestión es muy importante. Revelation 16:13 or that topic? This topic. Okay, Este also, tema irgendwelche Fragen zu es diesem realmente Thema? muy importante. Any questions on that? Any questions on the argument or the fight about the Time of the End magazine? Gibt ¿Hay es alguna irgendwelche pregunta Fragen sobre la lucha o un über die, argumento sobre la revista del tiempo del fin? Meinungsverschiedenheiten zu dem Zeit des Endes Magazines? The two alternative perspectives. Die Las zwei dos unterschiedlichen- alternativas o perspectivas. You got there? Was it you introduced it yourself, or was it because of a question? Ich habe den ersten Teil vergessen. Was war deine Absicht davon? This two stream of information model that we have here. Este es el modelo de las dos corrientes de informaciones que Say tenemos Elder aquí. Tess invented it. Las personas dicen que la anciana Tess lo ha inventado. If you go to Daniel 8, Daniel 10, Si tú vas a Daniel 8 y Daniel 10, speaks about two visions, two rivers. habla sobre dos visiones y dos ríos. Two visions, two rivers. Zwei Visionen und zwei Flüsse. Elder Jeff in his magazine concludes by talking about whether you're going to go to the river of life or the river of death. Entonces el anciano Jeff en su conclusión de la revista, él dice, ¿dónde tú quieres ir? ¿Al lago de fuego o al que es la muerte? ¿O quieres ir al mar de cristal que es la vida? Und wenn du Y si damit tú concluyes con eso, That must mean the introduction is dealing with the same issue and therefore the body is. dann musst eso du davon significa que la ausgehen, dass introducción Einleitung está und tratando con el mismo asunto de lo que el cuerpo es. mit dem gleichen Thema, dass beides darum, alles darum geht. You go to point 4. Usted va al punto 4, Hier, The theme das el tema is two rivers.
son sind die dos zwei Flüsse. ríos. But Elder Jeff says the theme is not that. Aber Y el sagt, anciano das Jeff heißt, dice que el das tema ist no genau es das eso. nicht. He says, I wrote the book. Er- I know what the theme was. Er Él sagt, dice, yo ich escribí habe la das revista, yo geschrieben, sé lo que el ich tema weiß, es. was es darin geht. Brother Carr, Karl, Hermano Carl. controversy page. großer Kampf, Seite, Conflicto de los siglos, página 344. Paragraph. Seite 344, párrafo 2. Bien. GC 344 paragraph 1 says, Conflicto de los siglos, 344, párrafo 2, dice that the prophets in their time don't understand fully what the light that they were given is meaning. Dice que los profetas en ese tiempo no habían entendido la luz que les había sido dada. I'm saying he doesn't know what he's writing. Yo digo que él no sabe lo que él He thinks he's escribió. writing about threefold union, but he's actually writing about two streams. Él piensa que ha escrito sobre la triple unión falsa, pero él en realidad ha escrito sobre dos corrientes de información. When would we discover this? ¿Cuándo nosotros descubrimos esto? Entdecken. Step by step, Paso a Entdecken paso, das Schritt nach Schritt, as we need the information so wie como wir nos necesitábamos la dieser información bedürfen, that's contained in the magazine, que contiene la revista. Magazin befinden. it will be revealed to us. Esto ha sido revelado a nosotros. Uns offenbart werden. So, two streams of information is given to this movement. Der Bewegung Entonces, werden dos corrientes de información han sido dadas a este movimiento 2018 into 2019. en 2018 y 2019. June 2019. Junio de 2019. Sermon is done in front of him. El sermón ha sido dado enfrente wird de eine él, del anciano Präsentation im Jeff. Beisein von Jeff gehalten. Takes the magazine Dort, Tome la revista nimmt man das Magazin and quotes this, all of this that we've just spoken about. und dann y wird cita aus diesem todo Magazin eso de lo que ya das hemos hablado. herauszitiert über das, was wir hier die ganze Zeit reden. He didn't say anything at the time, Er hat Él no dice que él obtuvo el tiempo, but he goes back to that sermon aber pero va später detrás de ese bezieht er sermón diese Präsentation. and says that was the point where the rebellion came into the open. Und er Entonces sagt, dass él dice, das este es der el Punkt punto war, donde als la rebelión comienza a abrirse. wurde. The hijacking of the movement. Ese es la Entführung gran, der Bewegung begann, His movement. von seiner Bewegung. la gran confusión del movimiento, así de su movimiento, su palabra. Hijack that. You first have to hijack his document. Wenn du Entonces, si usted va a rechazar lo que él dice, entonces usted va a rechazar su documento. erstes Dokument entführen. The first sermon he does El primer sermón que él Er, hizo, veröffentlicht, after the separation, nach después de der la separación, fecha, ein Datum dazu, September 7. ist nicht der 31. August. yeah. Day, Fecha, September 7th. Am 7. septiembre 7. What's the title of the subject? ¿Cuál era el tema de esa presentación? ¿Cuál era el título del tema? We'll just go with Mother Angelica. Nosotros solamente lo vamos a llamar la Madre Angélica. Mother Angelica La Madre Angélica is code word. es una palabra código. Ein Codewort. Catherine? Manakati. Code word for what? Ein Codewort Es was- una palabra código ¿para qué? For the threefold union. und zwar Para la dreifache triple falsa unión. Threefold union. Para la triple unión falsa. Interpretation or the Go from the title. Del título. Beast? No, in America? Don't say anything. No digan nada. I'll give you one of them. Le voy a dar Mother uno de ellos. Angelica. La Madre Angélica. Papacy? And I don't know what you mean. Code word
for threefold union. We're okay with that? Es una palabra código para la triple unión falsa, ¿verdad? What is ¿Estamos de acuerdo? threefold union? Was ist Entonces, die ¿cuáles Dreifach- son la triple unión falsa? Okay. CNN, Fox und Mother Angelica. Mutter Angelika. CNN, Fox y Madre Angélica. I'm going to turn the threefold union from the book. Entonces él dice que él toma esa triple unión falsa del libro, de la say that revista, we deliberately hid Mother Angelica y él dice que nosotros escondimos libremente a la Madre Angélica. Vergessen oder hinter verborgener Hand gehalten haben. Mother Angelica, La Madre Angélica code word, Ist ein es una Codewort palabra código a papal media outlet. ist, por el medio de eine del papado que päpstliche habíamos dejado fuera. Ja, Don't say it's not a newspaper, but Medieneinrichtung. still good. No voy a decir que es un periódico, pero Is that a good word or not? es Ya, un, es es un also, medio de comunicación, sí. Fernsehstation von mir aus. Television Station. We'll call it television station, but it's a bit more, yeah. Television, Ja, also newspaper, Podemos llamarlo un programa de televisión, un periódico, das ist eine pero es más que eso. Medieneinrichtung. outlet, the outlet. Así que Ja, die Outlet, das ist Zeitungen, Internet, Media news source. ja, eine Medien... es un medio de Nachrichtendienst. una fuente de noticias. Nachrichtendienst, that's the point. He Okay. says we missed the papal one. Also sagt, wir haben Él dice que en- Seite vergessen. We just focused Perdimos el papel de uno CNN y and solo nos Fox. enfocamos Wir en haben dos, uns CNN auf y Fox. Fox konzentriert. And what he refused to accept Und was Y lo que er- nosotros nos was er sich weigert rehusamos a aceptar, September, October 2018, im septiembre y octubre de des Jahres 2018, 2018, Fox and CNN que Fox y CNN are both American. ambos beide eran americanos. amerikanisch sind. He says they're not both American. Er sagt, Ellos dass no sie son nicht beide americanos amerikanisch ambos, He ¿no? says Eso es lo que él dice. Fox is American. sind. Er Él sagt, dice Fox es americano. False prophet. es ist der Ese es el falso profeta. CNN, Und Entonces CNN CNN Dragon, es el der dragón. Drache. globalist, Es el globalismo, Global, sind die Globalisten. not American. no americano. I don't mean who owns it. I don't mean where it operates from. I don't mean that. Ich Yo meine jetzt no nicht, sé si wer alguien lo der dice, yo no sé cómo ellos operan, no sé nada de eso. arbeiten. He says Él dice, America is one, Er sagt, América es un. eins. not two, no dos, not two parts, only one. no dos partes, solo Eins uno. hat nicht zwei Teile. We were teaching Entonces nosotros enseñamos America is two parts. Wir que sagen, los americanos Amerika, son dos partes, besteht aus zwei Teilen. CNN, Fox. es CNN y Well, Fox. that's not correct. Und er Y eso sagt, no das es ist correcto. wahr. Eso es lo que él dice que no es correcto. Amerika, América es Fox. América, Fox es América, estamos de acuerdo. CNN ist Y global. CNN es global, es el dragón. Do that, Und wenn Si du tú no das haces machst, eso, missing one. dann, entonces tú, fehlt dir si einer. tú vas a hacer eso, entonces tú pierdes uno, War das al Papst. papado, Mother Angelica. Und das ist Mutter. Madre Angélica. So it's a complete rejection of the two streams. Es un completo rechazo a las dos corrientes. Informationsströme. The Catholic channel Es un eine canal katholischer católico Nachrichtendienst, that was created by Mother Angelica. der que fue von creado Evangelischen por la Madre Angélica, wurde. Called that Catholic channel. Es ist ein quien katholischer tenía un canal católico. 2019, En 2019, Während des Jahres 2019 he sees this as a public attack by us against his message, against the movement. im él Jahr dice que ese es un 2019 ataque público en contra de nosotros y en contra de su movimiento, en contra de él. Eso fue en junio. Im August Para agosto, Is complete. la separación fue completa. First thing he wants to do, und das La erste, primera was er vez que tun se möchte, fue, que se hizo, fue en septiembre 7. Es que was? first thing he wants to do. Was ist das erste, das Es- machen möchte? lo que las personas What we quieren attacked. hacer. Was haben wir denn ¿Por qué angegriffen? nosotros estamos siendo atacados? What's the first thing he wants to do? Wir haben ¿Cuál es ein la primera Magazin cosa que tú angegriffen. tienes Was que musst du hacer? nun als erstes tun? Seine Zeitschrift wiederherzustellen. He wants to restore his magazine back to its proper place. Er möchte Entonces seine- él va a seine tratar de Magazin restaurar su an revista y rechte colocarlo en Licht su rücken. lugar apropiado.
protect it Él debe protegerla back in its proper setting, y ponerlo de vuelta en su propia which was what? Was en war su propio establecimiento. dreifache und Lo que es que Our la version, triple unión falsa. he says, is a blasphemy, apostasy. I don't know how you describe it, but it's pure evil error. Y lo que él dice de nosotros es que nuestra posición es opuesto, blasfemia, lo que sea como tú quieras describirlo, pero es un completo error. Irrtum. I want us to see that this issue is very straightforward and simple. Yo lo que quiero que vean que este asunto es realmente directo y simple. Might appear complicated, Sie Puede mag, parecer complicado, kompliziert aussehen oder den Anschein ergeben, dass sie kompliziert ist. but all this complication comes down to very simple concepts. Aber pero diese toda esa all diese complicación Komplexität, viene a formar parte de un concepto sehr muy einfach zu simple. begreifen. 9a. 9a. You have death or you have life. Du hast O sea, den tienes Tod muerte oder o das tienes Leben. vida. It's not No es Es ist nicht, the message and a vacuum. es ist el nicht mensaje o un Botschaft vacío. und ein Vakuum. It has to have an alternative. Es muss Tienes que eine tener una Alternative alternativa. So what I wanted to show this morning, you won't be able to see it. Was Entonces, lo que yo quiero mostrarte esta mañana, lo que yo espero que tú seas capaz de ver, Maybe the camera will pick it up. Also tal vez la cámara lo puede tomar. Vielleicht kann es die Kamera aufnehmen. Sure, I can send it. Just send it and we can. Bien, no puedo ver. I think it's legal to send it. To copy it, I mean. Okay, so I found this infographic. I don't know if the camera can zoom in. Also We'll post it. Also ich habe hier Yo encontré este gráfico. You can see it's red and blue, Ustedes pueden ver es azul y rojo. and you can see it says left and right. Y ustedes pueden ver es izquierda y derecha. I know it's difficult to see from there. Yo sé que es difícil verlo desde ahí. You can't see. It says this is a story of the United States. Y lo que tú puedes ver es que esta es la historia de los Estados Unidos. And there's a lot of information here. Hay mucha información aquí. It explains the United States on so many different levels, Y explica a los Estados Unidos en muchos diferentes niveles. different perspectives of two groups: Diferentes perspectivas de dos grupos. judicial, executive, all the two different alternatives. Judicial, ejecutivo, todas las diferentes alternativas. Rechtsebene oder der ausführenden Ebene. Views on the family, views on the adult, views on our belief system. Familie, unser Uso de familia, adultos y los Then Dann sistema de ist vacunación. noch ein weiteres. Y aquí hay otro. see it looks virtually the same. Und wenn Cuando man da tú drauf, wenn ich jetzt hier haces weiterklicke, clic, seht ihr, das tú sieht verás lo mismo. genau gleich aus. Not much different. Es ist No, nicht sehr ¿cuál es la única This diferencia? one aber Pero dieses este is about the world, es sobre el mundo. two worldviews, Es geht um zwei Dos Weltanschauungen. vistas del a mundo. left worldview and a right Es worldview. geht um eine La linke vista del mundo de Weltanschauung und eine izquierda y la vista del mundo derechista. And so I'm saying, Entonces yo estoy go diciendo, to America, cuando tú vas a América, there are two distinct and separate worldviews. que hay dos dort zwei distintas y separadas unabhängige, puntos de vista del mundo. existierende Weltanschauungen. And that's exactly what we're teaching. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos enseñando. I get an opportunity to look at these graphics. Wenn Y si es ustedes wenn tienen es la opción de möglich mirar ist, estos diese gráficos, Grafiken anzusehen, Um, it explains our message really well, I think. él It es, affirms it. esto explica el mensaje muy bien, diese yo pienso. Botschaft sehr schön bestätigt. Two worldviews, two messages, Zwei, streams of information. zwei Dos Weltanschauungen, puntos de vista del mundo, dos mensajes, dos corrientes de información. This issue about the threefold union, Este asunto sobre la dreifachen Union. la triple unión falsa not that it's error. Dabei no geht es, dabei nicht, es- dass sie falsch ist. no es un error. I believe in Revelation 16:13 as well as there's other people. Ich Yo glaube, creo en genauso Apocalipsis wie 16, andere verso auch 13, como Vers casi 16, todas las 13. personas. But I don't think we've understood it clearly. Aber Pero ich pienso glaube, que dass ellos wir es no lo han nicht entendido deutlich claramente. verstanden haben. It's a very superficial understanding that we have. Wir Es haben un nur ein sehr entendimiento muy oberflächliches superficial lo que nosotros And it tenemos. leads to conspiracies.
Und y dies nos lidera a teorías de conspiración. The reason it leads to conspiracies Y la razón por la cual nos lidera a teorías de conspiración, is we think the United States and the papacy and the secret alliance still porque nosotros pensamos que los Estados Unidos y el papado tienen una alianza secreta y que todavía están mintiendo. and therefore we look for answers where they don't actually even exist. Y si nosotros miramos por respuestas lo que realmente no existe aún, sobre lo que algo no existe aún, Questions, any questions? gibt es Fragen? preguntas, ¿alguna pregunta? Ich verstehe die dreifache Union nicht. So without going into the details of the threefold union, Also ohne Sin jetzt ir in a Details detalles de la triple unión falsa, basically the combination of three powers, es básicamente la combinación de tres poderes: drei Mächten. papacy, el papado, the arch enemy of God, Dem es Papst, el der archienemigo de Dios, Erzfeind Gottes, el papado. people will call the Antichrist. Menschen Las personas lo llamarán el würden anticristo. Antichrist nennen. His power, Este church, poder, needs a government or a state to assist it. esta iglesia, Church, or this power, Diese este poder o esta iglesia needs a government or a state to support it. necesita un gobierno o un estado que lo apoye, que lo If it sustente. uses common sense, Y si usas sentido común, Verstand nutzt, it would use the most powerful government. dann würde y es doch tú puedes die usar el gobierno, ellos van a usar usarían el gobierno más poderoso, United States. nämlich los die Estados Vereinigten Unidos. But it's not content with just that part of the earth, it wants everything. Staaten. Aber Pero no es, contiene la parte de esa parte de la tierra, sino van a usar todo. It's not just the United States phenomena, it becomes a worldwide phenomena. Es ist also Pero nicht ellos nur no ein es solamente Phänomen los der Estados Vereinigten Unidos, el fenómeno de los Estados Unidos, sino que ellos van a llegar a ser todo el mundo un fenómeno. Die Es la triple unión falsa, Papal church ist die es la päpstliche Kirche, iglesia papal that connects with the United States, die sich que está mit den conectada Vereinigten con Staaten los Estados and Unidos. goes on to a wider stage, which is the whole of the world. Und dann Entonces geht es van a als ir a un estado blanco, lo cual sería todo el mundo. Zustand, nämlich die ganze Welt. That's the dragon, the beast, and the false prophet. Es- That's what a threefold union is Und about. das ist Eso der es el Drache, dragón, el falso profeta y la bestia. Eso es lo que la triple unión es, como la triple unión es representada. Ich möchte nicht No estoy sa- diciendo que no hay verdad en eso, zu sagen, dass darin keine Wahrheit enthalten ist, But the way we've modeled it is incorrect. aber pero die la Art und Weise, wie wir manera en es, que nosotros lo abordamos es incorrecto. das Modell, das wir dazu genutzt haben, ist Conceptualized. falsch. Ja, wie wir es verstanden haben, ist falsch. Because it needs to be conceptualized through the glasses of two streams. Denn Porque wir müssen necesitamos es durch conceptualizarlo die desde el Brille von lente de zwei las dos Informationen corrientes. betrachten oder People verstehen. have not done that in the past. Y las personas no hicieron eso en el pasado. Questions? Or good breath? Si no hay más preguntas, vamos a cerrar con una oración. Gebet. That's fine. Klar? Pray. Also Entonces dann vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Padre Himmlischer Vater, wir Celestial, te danken dir. agradecemos. Pray for continued guidance. Wir bitten Oramos para que nos continúe guiando. weiterhin um deine Leitung. Please bless us. Por Bitte favor, segne uns. bendícenos. Help us to have a clearer understanding of the issues that confront us. Ayúdanos a Helfe tener uns, un dass claro wir ein entendimiento del klares asunto que nos Verständnis von dem confronta. haben, was vor uns steht. Lord, each of us who are bowing down hearing this prayer, Vater, Señor, cada uno de jeder, der nosotros sich hier estamos beugt in diesem Gebet, amenazados o may we tentados ask a one question. mögen wir caer eine y Frage fallar. stellen. We may be in this movement, Wir Podemos mögen in estar en dieser ese Bewegung sein, movimiento, but do we still hold on to old, incorrect views? aber pero halten wir todavía noch an continuamos alten, sosteniendo falschen, puntos de vista incorrectos. Standpunkten fest. Do we see the world from a threefold union perspective, Sehen wir Si die Welt nosotros aus der vemos Sicht el der mundo dreifachen desde una vista or from two streams of information de perspective? triple unión falsa, desde esa perspectiva, o si la vemos desde una perspectiva de dos corrientes de información. Esta es la pregunta que nosotros tenemos, Das ist die la pregunta Frage, que die wir tenemos dich para fragen. ti. Show us what's in our hearts. Wir bitten Que nos dich, dass du muestres uns en nuestro zeigst, was in corazón. unseren Herzen ist,
as we examine ourselves, como examinarnos a nosotros see mismos, whether or not we're in the faith, ob, que si damit estamos wir o no en la erkennen können, ob fe. wir uns im Glauben befinden. be honest and truthful with us, Father, Sei du Sé mit honesto uns en la offen und verdad ehrlich, con however nosotros, painful Padre, it might be. wie schmerzhaft porque es auch sabemos sein mag. cuán doloroso sería Im esto. Namen Jesu. En nombre de Jesús. Amen. Amén.